La palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando hablamos acerca de la fe que agrada a Dios, no podemos dejar de hablar sobre el hombre que la Biblia considera como el padre de la fe, Abraham. La palabra de Dios nos muestra que Abraham recibió un título que ningún otro hombre había recibido, el título de amigo de Dios. ¿Por qué Abraham es considerado como el padre de la fe? ¿Por qué su fe agradó tanto a Dios? Es sobre esto que me gustaría hablarte hoy, el secreto de la fe de Abraham que puedes aplicar a tu vida para que de esta forma puedas experimentar lo sobrenatural. Será un vídeo muy fuerte, muy poderoso que no puedes perder. Ya empezamos. Olá y que Dios te bendiga con todo su poder. Es una enorme alegría tenerte aquí con nosotros y compartir contigo un mensaje de fe, esperanza y principalmente de salvación. Si es la primera vez que tú estás aquí, me gustaría invitarte a suscribirte y activar la campana porque todas las semanas subimos vídeos que te ayudan espiritualmente. Y si quieres apoyar este canal, déjanos tu like para que este mensaje pueda llegar a otras personas que necesitan alimentarse con la palabra de Dios. Abraham era de un lugar llamado Ur de los Caldeos y Abraham era de una familia próspera. Él tenía bienes, propiedades, vivía con sus parientes, con su familia y él tenía un futuro garantizado. Pero a pesar de todo lo que Abraham tenía, Abraham no se sentía realizado. Y no se sentía realizado porque tenía un sueño que, a los ojos humanos, era imposible de cumplirse. Era el sueño de ser padre, pero su mujer Sara era estéril, o sea que este sueño, a los ojos humanos, nunca se podría realizar. Y cuando escuchamos hablar sobre Abraham por primera vez, Abraham ya tiene 75 años y su nombre es Abram, que significa Padre Exaltado. Y cuando Dios habla con Abraham por primera vez, Dios le dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a un lugar que yo te mostraré. Dios estaba pidiendo que Abraham dejase toda su seguridad, sus bienes, propiedades, familia, y fuera a un lugar que él no conocía y que él tendría que depender apenas de Dios. Y Dios, a cambio, le hizo 7 grandes promesas que representan la plenitud del poder de Dios en la vida de Abraham. La primera promesa es, haré de ti una nación grande. La segunda, y te bendeciré. La tercera, engrandeceré tu nombre. La cuarta, serás bendición. La quinta, bendeciré a los que te bendigan. La sexta, y al que te maldiga, maldeciré. Y la séptima, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, al recibir estas promesas, se aferró a ellas y no pidió más garantías, no pidió señales. Él inmediatamente obedeció a la voz de Dios. A los ojos humanos, lo que Abraham estaba a punto de hacer era considerado una locura. Pero es lo que la palabra de Dios nos enseña, que la verdadera fe es locura para aquellos que se pierden, pero poder para aquellos que creen en Dios. Abraham no sabía para dónde iba. Él apenas aprendió a depender de Dios. Y esta fue la primera gran prueba para la fe de Abraham, salir para un lugar que no conocía y dejar su seguridad para atrás. En este momento su fe fue colocada a prueba, porque siempre cuando Dios quiere hacer algo grande en la vida de una persona, la fe de esta persona será colocada a prueba. Así como el oro es purificado por el fuego, nuestra fe es purificada por las pruebas. Abraham tuvo que dejar todo para atrás, dejar su seguridad, un futuro garantizado, su familia, bienes, propiedades, e ir a un lugar que él no sabía, apenas para obedecer a Dios.
E esta é a primeira grande lição que aprendemos com Abraão. Devemos confiar em Deus, aferrar-nos a suas promessas e não mirar para as circunstâncias, senão mirar apenas para a palavra de Deus. Abraão, durante 25 anos, caminhou no deserto sem rumo. Ele teve que esperar 25 anos. E durante estes 25 anos, Abraão nunca titubeou, nunca dudou de Deus. É por isso que o apóstolo Pablo habla acerca de este exemplo. Em Romanos capítulo 4, versículo 18, quando disse: Abraão creyó em esperança contra esperança, a fim de chegar a ser padre de muitas nações, conforme a lo que se havia dicho, assim será tu descendência. E sem debilitar-se em la fé, contemplou seu próprio corpo que já estava como muerto, puesto que tinha como 100 anos, e la esterilidade de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promessa de Deus, Abraão não titubeou com incredulidade, senão que se fortaleceu em fé, dando glória a Deus. E estando plenamente convencido de que lo que Deus havia prometido, poderoso era também para cumpri-lo. Me encanta esta palavra. Abraão, apesar de que seu corpo estava como mortificado, apesar de que todo parecia perdido, apesar de que sua mulher era estéril e já tinha uma idade muito avançada, ele não titubeou em incredulidade, ele se fortaleceu em Deus. E é o que devemos fazer. Quando a situação pareça perdida, devemos fortalecer-nos em el Senhor. De pronto estás passando por uma situação difícil, em que todo parece perdido, parece que tu problema não tem solução. Tu deves fortalecer-te em el Senhor. Não titubees em incredulidade. Deus viu esta fé de Abraão, por isso que cambiou seu nome de Abrão, que significa Padre exaltado, para Abraão, que significa Padre de multitudes. Abraão aún não havia tenido um filho e Deus já havia colocado em seu nome que ele seria padre de uma multitud, de uma grande nação. E finalmente, quando Abraão tem 100 anos, Deus lhe dá um filho chamado Isaac. E o dia em que Isaac nasceu foi o dia de gozo, foi um dia de alegria, porque allí estava o fruto de sua perseverança, de sua confiança, de sua fé. Era o hijo de la promessa. Deus lhe havia concedido o que Abraão sempre havia sonhado. Sin embargo, quando o niño tinha a idade de mais ou menos 10 anos, uma vez mais, Deus lhe coloca a prueba. Deus lhe manda que tome a seu único hijo, a quem amava, a Isaac, fuera al monte Moriá. E en el monte Moriá levantasse um altar para Deus. E allí presentasse a seu único hijo, Isaac. Abraão se levantou muito de manhã, obedeceu a Deus, não dudou, senão que foi ao lugar que Deus lhe havia dito. Então Abraão estendeu sua mão e tomou o cuchillo para sacrificar a seu hijo. Mas el ángel del Senhor lo chamou desde el cielo e dijo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: heme aqui. E el ángel dijo: não extiendas tu mano contra el muchacho, nem lhe hagas nada, porque agora sé que temes a Deus, já que não me has rehusado tu hijo, tu único. E el ángel del Senhor chamou a Abraão por segunda vez desde el cielo e dijo: por mí mismo he jurado, declara el Senhor, que por quanto has hecho esto e não me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente e multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Abraão foi justificado por sua fé, pero esta fé não era uma fé verbal, não era uma fé de boca para fora,
era uma fé que estava acompanhada de obras de obediência à palavra de Deus. Por isso o apóstolo Santiago nos disse em Santiago capítulo 2, versículo 21, não foi justificado por las obras Abraão, nuestro padre, quando ofereceu a Isaac su hijo sobre el altar, já ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque viveu uma vida de fé, porque dependeu de Deus em todo, porque confiou em el Senhor, porque perseverou em sua fé, sem nunca dudar de aquele que lhe havia hecho a promessa. E se queremos ter intimidade com Deus, comunhão com Deus, devemos viver por fé e não por vista. Devemos aferrar-nos a Deus e não a nossas circunstâncias. Devemos perseverar e crer que fiel é aquele que ha hecho a promessa. Eu espero que este vídeo te haya ajudado e se te ha gostado, déjanos um like e também um comentário sobre este tema que hemos tratado hoje. Qual é a lição da vida de Abraão que mais te ha tocado? Me gostaria saber tu opinião. E se eres novo aqui, não te olvides de suscribirte, de ativar a campana, porque cada semana subimos mensajes que te fortalecerão espiritualmente. Que Deus te bendiga e nos vemos em um próximo vídeo.